Ito si kuya. Ito kuya. Ito AGB oh. R6. Limited edition na to. Inline 4 yan oh. R6 inline 2 lang. Red show out. Uy. Tapos mo panlaban. Ano ba? Red show out. Ito R7 no. 597k no? R7 Repson no? Flagship. Alright, good day, dito po tayo sa Yamaha yun Racer GT no? Pindot, sorry yan Racer 9 GT XSR 900. Alright, XSR 900, XSR 700. Alright, so no? Ito, session na kayo at ang gamit ko lang ay cellphone MT-09. Idalay ko na lang po yung price update nya. Ay, 120 na yun. Cellphone lang gamit ko kasi yung aking GoPro hindi nakisama ang puga. Ayun no, sayang. Nag-ano yung SD card Pipain MT-07. Ayun no, kalahating din yun no. 499,000. MT-07 2 cylinder no? Lagay ko na yung mga specs nya no? Kaso may copyright ito matindi yung nagkakamali X-Max kasi nabasa ko. Anyway, ito sa may edge sa Mandaluyong. MT-09, you know, 3 cylinder. Okay. Ang price niya lalagay ko na lang po sa ano, sa screen no. May binigay sa aking price update yung sila sir doon. MT-03 285k no. Sa dominal lang ano. Pero yung mas maganda yan. MT-09 no. Hindi lang magkano price niya. Tara tayo. Racer 9 GT. Wow. Pa 1 milyon sir 929k. Gwapo no. Ayan na po, side fairings po. Side pannier. Lagay ko na lang po yung price. XSR 700. 729. Okay. 729k. XSR 900. Okay. Ayan pinakagwapo. Ilang cylinder? 3 cylinder. Batlocks. Bridgestone Batlocks. Kanyang gulong ay 180 by ano to? 55 by 17 no? Bridgestone, you know? Batlocks. Sa likod yun ABS yan, siyempre, harap likod. Tapos kanyang decambio. Ang guwapo no? Pisado pa. Wow. Kanyang apogi. Kanyang gear shifting ay meron na, nakaabang no? Quick shifter. Pogi. XSR 900. Ano to? Bolt? Yamaha Bolt? Yamaha Bolt nya. Yamaha Bolt standard 9. Patio. Pwede ano? Mio gear. Ito na kaya. Vlog meeting na mahalo.
Ayun yung ano, service center nila. Yamaha PG1, 96,400 pesos. Walang presyo lang. May din pa. Ako kasi pang camping gear siya. Pwede. Pwede. Ito, Yamaha Mio 125. No? Yamaha Mio 125. NMAX 155. Mga version 3 na yata. Updated version. 150,900. Sagad na natin sa gilid para doon tayo mamaya sa likod. Tsaka mga sporty bike. Ayun. Kaso may ano may copyrighted pero patuloy na 84,400. 79,400, no? Yun nga guys, no? Ito mga pang enduro type. Travis 92,400. Post nyo lang, mabilisan lang to, mga gears. So, mga ano to, hindi to pwedeng ito legal kasi mga walang headlight, walang signal light, walang turn signal. Op, Aerox tsaka Sniper. Aerox tsaka Sniper, magkano po presyo? 123K. May na lang ano, Aerox yan, may na lang Sniper. Tumalipit si Kuya. Ito Kuya, ito AGB oh. R6, limited edition na to. Inline 4 yan oh. R6, inline 2 lang. Red shirt out. Uy, tapos mo panlaban. Ano ba? Red shirt out. Ito R7 no, 597k no? R7. Ito R6, limited edition lang yan. Ito R1, R1M. Ay Mototech no. Pag nang gulong oh. Palo. Pang ano talaga, pandiinan. Batlax R3. R3 no? R1M. Alright. Menaret. Picture Yamaha Sniper again. 155. Ano? 125k 900. XTS 89,900 no? WR 155 180k tampon ko rin. Ito si Aerox 146k. Alright, Tracer 900 GT. Lupit oh. Tracer. Makalimutan niya eh. Kaya sa mga Tenere. Upya. Ay sa Yamaha. Ay ba yung presyo? Pare. Yamaha Tenere. Gwapo rin no? Gwapo rin. Ano to? Mga kadena. Ito si XSR 700. Ano? Ay tanya na to diba? XSR 155. Wow! Pogi naman. 182k. Sobrang pogi naman ito. Sobrang pogi oh. Ano pa, laki pa lang gulong naman.
40 by 70 by 17. Okay lang ano nyo, kapal ng gulong. Michelin 1.8. MT-15, no? Pogi rin, no? MT-07. Ayun ako, makilobat na ako guys, sorry 15% na lang ito eh. Hindi pa rin ka na. Ayan, iluwan ko lang mahabol, may 6 minutes pa eh. Okay, ano? Kaya lang uy, tingnan dito, no? Dito tayo sa Yamaha EDSA. Alright, amen na, thank you, bye bye. Iba, like, share, and subscribe na lang po guys. Salamat.